हेलो फ्रेंड्स। एक बात का दुख है, तीन औरतें तीन कहानियाँ। मैं हस्बे मामूल मरीजों का मुआयना करने में मसरूफ़ थी कि एक नर्स तेज़ी से आई और कहा कि डॉक्टर साहिबा जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। नर्स की परेशानी देखकर मैं समझ गई यकीनन कोई नाजुक मसला है। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बिना इसके हमरा चल दी। वार्ड से बाहर ही मुझे तेज चीखों की आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई शिद्दत कर्ब से चिल्ला रहा हो। जो ही अंदर कदम रखा नजर एक खूबसूरत मगर जर्द खस्ता हाल लड़की पर पड़ी। बाल खुले हुए थे, कपड़े जगह जगह से फट गए थे और चेहरे से वहशत टपक रही थी। उम्र इसकी बमुश्किल 18 साल होगी। वो अपने जिस्म को इस तरह से नोच रही थी जैसे अपने बदन से गोश्त नोच फेंकना चाहती हो। नर्सों के साथ मिलकर मैंने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और फिर सीनियर डॉक्टर के मशवरे के बाद इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। काफ़ी घंटे वो सोती रही। इस दौरान बड़े डॉक्टर राउंड पर आ गए। इसको देखा, कुछ दवाएं तजवीज़ की, कहने लगे कि ये मुनफरिद केस है, महज दवाओं से सही ना हो सकेगी क्योंकि ये लड़की नशे की आदी है। मैंने लड़की को संभालने की जिम्मेदारी कबूल कर ली क्योंकि ये लावारिस थी। एक शख्स वार्ड में छोड़कर चला गया था और दोबारा ना पलटा था। हमारे अस्पताल में एक शोबा ऐसे लोगों का था जिनको नशे से निजात की खातिर इलाज मुआवजे के लिए रखा जाता था। उस्मा को भी इसी शोबे में मुंतकिल कर दिया गया। हम दो तीन डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत से इसका इलाज किया। हमारी मेहनत बिल आखिर रंग ले आई। मुसलसल देखभाल और ज़रूरी इलाज के बाद वो लड़की सेहतयाब हो गई। अब मसला ये था कि वो जाए कहाँ। इसका कोई घर नहीं था। दौरान इलाज इसका कोई अजीज रिश्तेदार भी नहीं आया था। एक बार इस बारे में पूछा भी तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। यकीनन इस हाल तक पहुंचने में इसके माजी का दखल था, मगर अपना माजी आसानी से कौन भुला सकता है। अम्मी अब्बू इंग्लैंड में थे मेरे, और मेरे शौहर एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। वो भी डॉक्टर थे और अंधी गोली का निशाना बन गए, तो जिंदगी की गाड़ी घसीटने के लिए मैं अकेली रह गई थी। दौरान इलाज उस्मा का मैंने बगौर मुशाहिदा किया था। वो अच्छी फितरत की थी, जाने कब और क्यों बहकी, मगर अब वो राह रास्त पर आ चुकी थी और इसको किसी सहारे की ज़रूरत थी। अगर सही मायनों में सहारा ना मिलता तो वो दोबारा बहक सकती थी। ये सोचकर मैंने इसे अपने पास पनाह देने का इरादा कर लिया। यूं भी मैं अकेली थी, वो मेरे साथ रहती तो जिंदगी का एहसास दो चंद हो सकता था। मैं इसे घर ले आई। वो सही मायनों में अच्छी लड़की साबित हुई। मैं अस्पताल में होती तो मेरे घर का काम खुश उसलूबी से संभालती। वो खाना उम्दा बनाती थी, मेरे कपड़े इस्त्री करके अलमारी में तरतीब से लटका देती। गर्ज क्या बताऊं, जिस कदर डर था कि उसमें कोई मसला ना खड़ा कर दे, इतना ही इस लड़की ने सुकून दिया कि मुझे अपना घर जन्नत जैसा नजर आने लगा। 2 साल तक हालात निहायत उम्दगी से चलते रहे। इस लड़की ने एक दिन भी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो घर से बाहर झांकती भी न थी। कहीं आने जाने को कहती तो ना जाती थी। मैं ज़बरदस्ती साथ ले जाती कि ज़रा बाहर की हवा सांस में लेगी और सैर व तफरी कर ले तो मुश्किल से जाने पर आमादा होती थी, वरना घर की चार दीवारी में ही इसको सुकून मिलता था। मेरे घर के सारे नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, आया और माली, हर कोई उस्मा की तारीफ करता और इसके गुण गाता। वो मुझसे बेहद एहतराम से पेश आती थी। मैं भी इसका बहुत ख्याल करती थी। कई बार सोचा कि इसके बारे में मालूम करूं, मगर वो पूछने पर खामोश रहती। तब मैंने इससे पूछना छोड़ दिया और इसने भी खुद से अपने अजीज़ व अकारिब के बारे में मुझे कभी न बताया। मैं एक रोज़ रात की ड्यूटी करके लौटी तो इसके कमरे की बत्ती जल रही थी। सुबह 4 बजे का वक्त था। मैंने खिड़की से झांका। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। मैंने आवाज़ दी, उज़्मा क्या जाग रही हो? इसने दरवाज़ा खोल दिया, आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैंने प्यार से इसे गले लगाकर कहा कि जब मैं हूँ तो तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो? क्या मुझे अपना नहीं समझती? इतना कहने पर वो सिसक सिसक कर रोने लगी और बोली, फरहत बाजी, आपको क्या मालूम, मैं भी डॉक्टर बन रही थी, मगर तकदीर ने मुझे कहाँ ला फेंका। ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो लगा कि कहीं इसे पागलपन का दौरा न पड़ गया हो। मैं इसे हैरत से देखने लगी तो बोलने लगी, ऐसे क्या देख रही हैं आप फरहत बाजी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसने खुद ही मुझे अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। मेरे वालिद साहब काफ़ी अमीर आदमी थे। वो साहिब जायदाद थे और इनकी ज़मीनें भी थीं। दुनिया की हर आसाइश हमको मैसर थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ख़ानदान वाले नहीं चाहते। वो कहते थे जब इतनी जायदाद मालो दौलत है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मगर डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। मेरी ज़िद के आगे अब्बू को हार माननी पड़ी। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद अब्बू ने अपने भाई के बेटे फ़ारूक से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो लड़का तो अच्छा था, लेकिन मैं मज़ीद पढ़ना चाहती थी। इन दिनों मेरी उम्र ज़्यादा ना थी। मैंने 15 बरस में मैट्रिक पास कर लिया था। मैट्रिक के बाद फ़ारूक के घर वालों ने शादी का तकाजा कर दिया, जबकि मैंने इनकार किया क्योंकि मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, एफएससी करना चाहती थी।
والد صاحب نے یہ شرط رکھی اگر تم نے اتنے نمبر لے لیے کہ میڈیکل میں داخلہ مل سکا تو شادی روک دی جائے گی، ورنہ پڑھائی تمہیں چھوڑنی پڑے گی اور تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ میں شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ابو کی شرط منظور کر لی اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں نے فرسٹ ایئر میں بہت محنت کی، دن رات پڑھتی مگر مطمئن نہ تھی۔ یہی خوف تھا کہ نمبر زیادہ نہ لے سکی تو ابو شادی کر دیں گے اور میں پڑھنے سے رہ جاؤں گی۔ ساری رات پڑھتی مگر نیند بھی تنگ کرتی۔ ایک طالبہ نے مشورہ دیا کہ جاگنے کے لیے گولیاں ملتی ہیں، وہ کھا لو تو رات کو نیند تنگ نہ کرے گی اور تم آرام سے تمام رات پڑھ سکو گی، خصوصاً امتحانوں کے دنوں میں ان گولیوں کا استعمال کرو۔ میں بھی یہ استعمال کرتی ہوں۔ میں نے رافعہ سے استدعا کی کہ وہ مجھے بھی وہ گولیاں لا کر دے کیونکہ مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے ملتی ہیں۔ اس نے اگلے روز مجھے وہ گولیاں لا دیں۔ روز رات کو گولی کھاتی اور پڑھتی، واقعی میری نیند اڑ گئی اور چند دن بعد یہ ہوا کہ میں سونے کی کوشش کرتی تو سو نہ پاتی، جس کی وجہ سے حالت غیر ہونے لگی۔ جو کچھ پڑھا تھا وہ بھی یاد نہ رہا۔ مسلسل دن رات جاگنے سے میری پاگلوں جیسی کیفیت ہو گئی۔ رافعہ کو بتایا کہ تم نے کیسی ٹیبلٹس استعمال کرائی ہیں کہ اب میری نیند مستقل اچٹ ہو گئی ہے، دن اور رات کے کسی پہر نیند سو نہیں سکتی۔ سونا بھی لازمی امر ہے، جب انسان سوئے گا نہیں تو کیا ہوگا، وہ پاگل تو ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا۔ اس نے کہا تم نے مسلسل کئی راتوں تک یہ گولیاں استعمال کی ہوں گی۔ میں ہفتے میں صرف 2 بار لیتی ہوں، جب زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تبھی، یہ مسلسل نہیں لی جاتی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ تم کو ایک اور دوا دیتی ہوں، جب سونا ہو تو اسے کھا لینا۔ اس نے جو دوا دی وہ نشہ آور تھی، جس کی وجہ سے اسے کھاتے ہی گہری نیند سو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس نشے کی عادی ہونے لگی۔ FSC میں بہت اچھے نمبر آئے تھے اور میڈیکل میں داخلہ بھی مل گیا۔ 1 سال پڑھ سکی، پھر ایسی نشے کی عادت ہوئی کہ پڑھائی تو کیا، میں معمولی کام بھی سر انجام دینے سے قاصر رہ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میری یادداشت ختم ہونے لگی۔ میڈیکل کا پہلا سال ہی مکمل کر سکی، دوسرے سال پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ اب میں نے ہیروئن لینی شروع کر دی تھی اور ساتھ ہی دوسری نشہ آور چیزوں کا بھی استعمال کرنے لگی۔ اب میں اس قابل نہ رہی کہ مزید پڑھ سکوں۔ جب والد صاحب کو علم ہوا تو انہوں نے مجھے بہت مارا، لیکن مجھ پر کچھ اثر نہ ہونا تھا۔ والدہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، ابو بہت پیار کرتے تھے، ان کا پیار بھی کھو بیٹھی۔ انہی دنوں ان کو کسی نے گولی کا نشانہ بنا دیا جب وہ اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی کسی سے دیرینہ دشمنی چل رہی تھی۔ ابو کے فوت ہوتے ہی میں مکمل طور پر بے سہارا ہو گئی۔ والد صاحب کے قتل ہونے کے بعد بھائیوں نے جائیداد اور زمین پر قبضہ کر لیا، مجھے کچھ نہ دیا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح ہو گئی۔ بھابیاں سیدھی طرح بات نہ کرتی تھیں، ان کو تو بس یہی بہانہ کافی تھا کہ میں نشہ کرتی ہوں۔ یہ نشہ میری سہیلی رافعہ لا کر دیتی تھی، جس کا بھائی منشیات کی فروخت میں ملوث تھا۔ ایک دن میرے بھائی تمام جائیداد اور زمینیں بیچ کر امریکہ چلے گئے۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور مڑ کر میری خبر بھی نہ لی۔ مجھے جاتے وقت اسپتال کے اندر بٹھا گئے۔ 2 دن میں وہاں پڑی رہی، پھر کسی نے اسپتال میں داخل کرا دیا اور آپ مجھے مل گئیں۔ آپ نہ ملتے تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ عظمیٰ کی زبانی اس کی داستان سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا عظمیٰ اب اپنے دکھ بھلا دو، میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گی۔ وہ بولی خوشیاں مجھ سے روٹھ چکی ہیں، جس کے والدین نہ رہیں اس کے پاس خوشیاں کیسے؟ میں فاروق کو تلاش کرتی ہوں، اس سے ملوں گی، وہ تمہارا منگیتر تھا، اسے آمادہ کروں گی کہ تم کو اپنا لے کیونکہ اب تم ٹھیک ہو چکی ہو۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس سے ملنا بیکار ہے۔ میں ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تم کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، 1 سال پڑھ چکی ہوں۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو مجھ کو دوبارہ میڈیکل میں داخل کروا دیں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا اور اپنے MS سے بات کی۔ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا اور آخرکار عظمیٰ کا خدا نے مدد کر دی۔ اس کا میڈیکل میں داخلہ کرا دیا گیا۔ عظمیٰ واقعی نہایت محنتی، ذہین اور لائق لڑکی تھی۔ اگر رافعہ جیسی دوست نما دشمن اسے نہ ملتی تو وہ یقیناً ڈاکٹر بن جاتی، مگر ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں جو بھولے بھالے لوگوں کو ان کی منزل سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ امر واقعی، اگر عظمیٰ کو ہم جیسے لوگ نہ ملتے، اگر اسے کوئی نیک انسان وارڈ تک نہ لاتا تو وہ ایک زندہ لاش کی مانند گلیوں میں بھٹکتی پھرتی، خدا جانے پھر اس کا کیا انجام ہوتا۔ عظمیٰ پڑھائی کے دوران میرے ساتھ رہی، میں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ ہمارے MS صاحب بھی اس کا تعلیمی خرچہ برداشت کرنے میں معاونت کرتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخرکار عظمیٰ کو اس کی کھوئی ہوئی منزل مل گئی تھی۔ اس نے ہاؤس جاب بھی ہمارے اسپتال سے کی اور یہاں ہی ڈاکٹری کے فرائض سر انجام دینے لگی۔ وہ مجھ کو چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ بہت خلق تھا کہ اتنی اچھی اور سادہ لڑکی کو اس طرح اس کے اپنوں نے نشے کا عادی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔
जब सगे भाई साथ छोड़ दें तो ज़माना क्या सलूक करता है, वो भी एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ। उस्मा बुरी किस्मत के साथ साथ अच्छी तकदीर लाई थी। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। अब गरीब मगर लायक लड़कियों की मदद करना इसकी ज़िंदगी का मकसद हो गया। वो इनकी फीसें देने में मावनत करती, किसी को रिहाइश का मसला होता तो हल कर देती। वो अस्पताल से हर मेडिकल की तालबा के ज़ाती हालात जानने की सही करती थी, और जब पता चलता कोई लड़की महज माली वसाइल ना होने की वजह से अपनी मंजिल से दूर हो रही है तो फ़ौरन इसकी मदद करती थी। एक दिन किसी नादार मरीज़ा को देखने घर गई तो वहाँ इसकी फ़ारूक से मुलाकात हो गई। ये औरत फ़ारूक की मुलाजमा थी। वो इसके चचा का बेटा था, मगर उस्मा के हालात से भी अभी तक बेखबर था। इससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उस्मा से घर वालों का पूछा तो इसने तमाम हालात फ़ारूक को बताए। फ़ारूक को बहुत दुख हुआ। इसने कहा, उस्मा तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाइयों पर केस कर दूं। इन्होंने मुझे तुम्हारे हिस्से की जायदाद हड़प कर ली है। उस्मा कहने लगी, मैंने इन सबको अपना हिस्सा माफ़ किया। वो आखिर मेरे वालिदैन की औलाद हैं। मैं अदालत के चक्रों में पड़कर अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकती, क्योंकि वो दयारे गैर में हैं। यूँ भी हमारे मुल्क में दीवानी मुकदमात उम्र भर चलते हैं। बकौल गालिब, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। खुदा जाने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। डॉक्टर बनना चाहती थी सो बन गई। हमारे यहाँ जब गोल्ड मेडिकल में दाखिला ले लेते हैं, सब यही कहते हैं कि मैं मुल्क को, कौम और गरीबों की खिदमत के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ। मगर जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो इनमें से अक्सर का मकसद दौलत कमाना हो जाता है, ख़ास तौर पर जो काबिल और सीनियर डॉक्टर हैं। बेशक पाँचों उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन आजकल अक्सरियत ऐसे ही डॉक्टरों की है। डॉक्टरों ने इतनी ज़्यादा फीसें मुकर्रर कर ली हैं कि अच्छे डॉक्टर हमारे गरीब हमवतनों की पहुंच से दूर हो गए हैं। उस्मा की बातें सही थी, ताहम इसने अपने मिशन को नहीं भुलाया। वो अब भी गरीबों का ख्याल रखती है और अपने ज़ाती क्लिनिक पर आने वालों से बराए नाम फीस लेती है। यही सबब है कि इसके ज़ाती क्लिनिक पर गरीब मरीज़ों का तांता बंधा रहता है। अल्लाह ताला ने इसके हाथ में शिफा दी है और इसके दिल को गनी कर दिया है। वो बहुत सुकून में है। इसकी कमाई में बरकत है कि इसको दौलत की कोई कमी नहीं है। हालांकि पैसा कमाना इसका मकसद नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ऐसे बंदों को खुद ब खुद मतमूल कर देता है जो दूसरों के काम आते हैं। वो ज़हनी सुकून के साथ साथ दुनियावी दौलत और माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम अता करता है। उस्मा को देखकर मेरा दिल बाग बाग होता है, लेकिन एक बात का दुख है कि इसने शादी नहीं की। मैं कहती हूँ कि शादी कर लो, क्योंकि इंसान को जीवन साथी की ज़रूरत होती है। वो जवाब देती है, आपने भी तो शादी नहीं की, आपका जीवन साथी कहाँ है। नसीब की बात है, मुझे अब मरीज़ों की खिदमत में सुकून मिलता है। मुझे इसी हाल में रहने दें। उस्मा मेरा लगाया हुआ पौधा है, लिहाजा इसको फलते फूलते देखने की मेरी आरज़ू है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।